kalkai A group, B group, C group, D group, cadre group bangasi A group, B group, C group, D group. যত ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি গুনুতে জাতি দফারে গুনুতে কইলে cadre group সামসামই কাইসে সাবন ফাইকাম কানকাই চারটা গ্রুপ থাকবে রাত সামনে দমি লাগা কন্টাক্টটা লিখাইব আর কন্টাক্টটা কি সামন পাবি নাই হ্যাঁ সাধারণ একালাবে স্কুল নি সামন ফাইবারে বিল্ডিং নি সামন ফাইবারে আম খবর না মানে প্রায় 5টা গ্রুপ na ramari kapu নবোদয় বিদ্যালয়ে সামন তামানি জরা বহাইনো প্রায় 6-7টা গ্রুপ না রামারি উপো বয় এজেন্সি নিনি অ বিধানসভা এলাকা পাই মিডিয়া না কারণে থাকিব মাফিয়া নি থাকিব আমরি বাগে বরনা কোন দিনে দমকি হুমকি রুয়ে বরনা আগামী দিনতে কাশাই না লাগে মাইয়া পরিষ্কার আমরি বাগে যে কোনো ভাবে হোক জবই টাকার চলানে আমি বড় লোকে থাকিব আম খবরে বসুব নরা বড় কে থাকি থাকি বড় না চুবাদি চিনি ব্লক নে বিএসসি চেয়ারম্যান টঙ্গো ভাইস চেয়ারম্যান টঙ্গো চিনি রাজ্য সরকার টঙ্গো চিনি কেন্দ্র সরকার টঙ্গো আগামী 4 বছর বিভাগে অলরেডি সরকার টঙ্গো রাজ্য ক্ষমতা টঙ্গো जोंनो কারণে জাতীয়বাদী কক সানাই রাখ জাতীয়বাদী কক সানাই রাখ দনপুনি উপনির্বাচনে থামিটা মমিকা সিপিএম না পুতক্তি জাতীয়বাদী কক সানাই রাখ তামখা দনপুরা থামে চিনি বড়রা থামে কনভেন্স কইয়া তামহনই সিপিএম পুতক্তি আসুক যদি হিমন্ত মহুকাঙ্কায় আসুক যদি জাতীয়বাদী তান জড়িত মহুকাঙ্কায় 2023 বিধানসভা প্রার্থী রব তবে উপনির্বাচন তামনে প্রার্থী রলিয়া মেলার মাথা থাকি তামনে গোপনে মিটিং আসবি তো মিছা হ্যাঁ আপনি বাগে দল পুণ্যে বড় রক কাহাম কাছে শিক্ষা দিয়ে দেওয়া নরক জাতি জাতীয়বাদী কক সামনে বাগে পাইও কাই সব খানায় কিন্তু জাতীয়বাদী কক বিশিং দেই যদি সিপিএম বুত টপ দিন কানলাই जों नबना एक्सेप्ट खालायनाया जों निर्वाचननि समय जों डिसाइड खालायनाय सामना भोट दिनाय गैया निर्वाचननि फलंखा 14,500 सिनिति प्रासनि भोट दंगो दनपुरा आरो बिसिङो प्राय 75% ति प्रासनि भोट नो जिने आईपीएटी তে বিজেপি নি মনোনীত প্রার্থী বিদ্যুৎ দেবনাথ কবাং ভোটবাই প্লাই খাইছা এবং বংশনগর অবহায় অবস্থানে খাইছা আপনি বলবে एनसी देवमान गुबे नै एनसी देवमान किफिल थांनाय 4-5 मास परेलाय नेने विधानसभा फाइया बा प्रोग्राम खाइफैया सिग्रि रहमाबायनो सक्सेस खाने वान समबाय ताबुकने आ परिस्थिति हो कोनो दिनो तावान शक्ति शुक्लाचरण नवातिया चाहे आं फैनाय चाहे ननाबो आंबो जवाब दिने नदिनाय शुक्लाचरण नवातिया केवल किरिवै राजनीति खालाया तावके जाति दफानि बिसिंतियै आईपीएटी बीजेपी सरकार फाइमानि परे चिने आईपीएटी बीजेपी नि जत दफानि बगै सामन तामासो ना कांग्रेस नि जरा खाइमानका ना कम्युनिस्ट नि जरा खाइमानका केबो खाइमाइया एकालाबे स्कुल 2018 सिगां कयटा मात्र 4टा 2018 परे कयटा फाइका 18टा एकालाबे स्कुल नवोदय स्कुल अब साबनि अबदान साबनि कन्ट्रिबिउसन একটা টাকা চলা জম্পই চলানে বরন্ন কাইসা তুই থপসা খান্নানি হিমত করে বসিন নগা আসুক আসুক ওই গ্রুপ নাম সময় চুয়াক খানে 2 টাকানি চুয়াক খানে আর মাফিয়াস নাম সময় অরনে বরন্ন সুসন খাইনানি আই ইতিহাস আ ওয়ান সম কোন দিন তা ওয়ান সত্যি जों ভাইয়া আগামী দিন জম্পই টাকার চলানে অপারেশন শুরু অংখা যেই কোনো গলি যেই কোনো কামি যেই কোনো পরিবার যেই কোনো পাড়াওয়া जों प्रोग्राम खालायनो हिमंत कासोटी ऑपरेशन शुरू खालायता जेसब गुंडागिरी खालायनाय आसले केस संख्या बांनाय जेसब गुंडागिरी खालायनाय आसले केस संख्या बांनाय नोंसिनि दानि तैरुफिनो नों आक्रमण खालायमाबाय बना हस्पिटाल रहमाबाय नों शान्ति मानखा ताबो केस लायसो बैसो हाजिरा रुइ मातंखा हैं केस लायसो बैसो हाजिरा रुइ मातंखा एनसी देवमान गुबे खिमने एनसी देवमान ताबो फ्री थांका सरकार थांनो सुस्थके तमैथा ताबो बिनि आ गुबे खिमने जरबा केस ताबो ताबो हाजिरा रुइमा तमैथना बले हां गोबां मा सन्त्रास खायमाने अ जम्पै टाका जला एलाका जत सन्त्रास खायनाय आसले केस बांनाय
যত মাফিয়া গুন্ডাগিরি খাইনাय আসলে কেস বাংনাय আপনি বাগে সাধারণ বরণী থানি সংকবনে মুসুকু সিংলারনি থানিব ই নেতারনি ইয়ানি 2 টাকানি জুয়ামান মাবাই বাবরুম মাবাই কোনদিন আইপিএতে বিজেপি নি সরকারি উন্নয়নমূলক সামক আইপিএতে বিজেপি নি অপ্রোগ্রাম কোনদিন কাজ হইনার মেয়া তাকো তাইব কবসা ননি থাইও সংকবব আগতি বিস্কাঙ্গ আগতি কারণ জম্পই টাকা জলা কাইসে সাল जों प्राउड खै मा तंगनि किन्तु तिनि हाय साल जम्पै टाका जलानि अवस्था सरकारनि बेबार उन्नयनमूलक जत सामन्थाय माने डिस्टार्बिंग ग्रुप बांसका कलेक्शन ग्रुप बांसका तांदा कलेक्शन ग्रुप बांसका कारण तम खैनि बे सामुन क्रय सामुन तांगिया प्रत्येकटा गली गली 10 जन 15 जन खै केरामुट बागि दिखा तामनि बागे नरसुरन केरामुट थुन तंदि ओ एलाकाबो सामुन फाइदां गांगाय चांदा कालेक्शननि बागै नरक मा थांनाय नरनाबो पासेट बिसरनाय अवश्य मेंटालिटी बरंनि अब हाइवे कोनो दिन एलाका डेभलप मैया ताको देबु कोक्सा अब हाइवे कोनो दिन आ एलाकाबो सो कुसुगो कावै मैया दिनै जों विभिन्न ब्लकनि एलाकायाव थांनायदि आलि जुलाइबारि थांनायदि उइदिं मात्र 6 मासनि बिसिंग प्रत्येकटा डिपार्टमेन्टनि जत सामंथों जुलाइबारि एलाकायाव थांनो इमप्लिमेन्ट खालायदों मिथियासो कारण प्रत्येकटा विधानसभानि कायसे गार्जेन दं प्रत्येकटा विधानसभानि गार्जेन नियोग खालामनायनि बागै गणतन्त्रनि माध्यमे विधानसभानि इलेक्शन होगो दुर्भाग्य कारणे जों दिनै अर विधानसभायाव दिनै एमएलए करै ये एमएलए करै निजरावो बाहेके अरनि एमएलए बिनि राइटिं पेड बाय सयै ओ एलाकानि दै नांगौ ओ एलाकानि मार्केस्टन नांगौ ओ एलाकानि कलेज नांगौ ओ एलाकानि एसडीएम ऑफिस नांगौ ओ एलाकानि अमहाय नांगौ जों दिनै प्रोग्राम खायनो थाइमानि जरावो स्टेटनि सभापति दंगो प्रदेश सभापति राजीव भट्टाचार्य दंगो राजनीतिगतभावे कक सालायनानै काय आं सरकारिगतभावे आं करप्शन मिनिस्टार फाइदिसिनि थानिबा जों कक सालायनाय नों जेखुनु पार्टी खायदि आपत्ति करै किन्तु जुम्बाय फाइ मालाय फाइदि ब्लक फाइदि चिनि थानि फाइदि बा राज्यनि सिनि अनरेबल चीफ मिनिस्टारनि थानि थाङै मेमोरेन्डाम रेडी निजिनि पेडो सुयै एलाकानि डेभलपमेन्टनि कक खालामनो रेडी अवश्यले प्रोग्राम मा खालाया लामा कासनाय रमै बुनाय रमै टंनाय अबदे सोसाइटिनि डेभलपमेन्टनि सामो अबदे सिनि सोसाइटि बा पूर्व पुरुष खुरुङै कला दिनै जम्पै जला बाजारा तामो उन्नयन खा टाकाजला बाजारा तामो उन्नयन खा एमसीसानि कन्ट्रिबिउशन बाय अरा जगह कयेकटा अंखा किन्तु एमसीसाना যখন গুবে খিনকা খরচা এলাকার বিধায়ক গুবে খিনকা সিপিএম नि ফান্ড বাই সামনি ক্ষতি अंखा दिनै नंगरने एमएलए सुनामका 6 मास कावै दंगो ओय एमएलए नि याकदै कायसा इ टुक्रादे बरनि थानि क्लाङै जुबाय मानखा ना दै थपता क्लाङै रिमानखा अब हाइबे गुंडागिरिबाय चिनि बरनि जों क्षति अंनाय नेतारनि कुनु क्षति अंला कारण एमएलए ताबो मासबो सुमान 80,000 बेतन मानि दंगो बो चुकलेरिनि कायानो थाङै प्रोग्राम कासै गारि थानि बा आगरतला तंगै फुन फ्लाइरिखा मासा 80,000 बेतन मान क्वार्टर के कलमानि दंगैखा पीजी मानि दंगैखा सामनि क्षति अंखा आबनि बागै ताको बुखरक नर एलाकानि बरर सिसा सिदि अ ताका जला दंपै जला सिनि जों हाय बाथ्रेंलाय दंमाबाय कुवा बिसिंग बाथ्रेंलाय दंमाबाय सारा दुनिया तामो चलै दं सारा त्रिपुरा तामो चलै दं जों जुदि आबनो जुदि फलो खालाय आं तांकाय जों तलावनो खालाय दं নাই পরিষ্কার ক তিনি নবোদয় বিদ্যালয় নামপাই মানে ইয়াগুলো টাকা জলানি বাজার আর 13 জননি কেস 13 জন পরিবারনি রাংমান থাই ও টাকা জলা বিল্ডিং ও টাকা জলা নবোদয় বিল্ডিংস নামে থাকতা নিব কেবনি বাগান থাকা কেবনি থালিক বাগান থাকা কেবনি মেকিতন বাগান থাকা কেবনি নকথাই থাকা মাহাই 13 জন পরিবার এফেক্টেড 13 জন পরিবারনি এফেক্টেড নি বরনি ক্ষতিপূরণ রাং ন পর্যন্ত সি ও এলাকানি বিধায়ক থাঙ্গৈ সুবা ওই বরন পরিবার ন রাং ইয়াফারে দেই মাইয়া সরকারনি হইতে সানো আর নিজে মা ভাইয়া 13 জন পরিবারনি প্রবলেম সলভ খাই রিখা
आं निजिमा फाइया ताका आरो नि नबोदयनि गेट तालार लायो बासन दलाय दंलाय तारा गेट बसखांनो थांथाङै तारा दिनै हा तालाम जाखा रां मानिया किन्तु सल्यूशन खालायनाय बर' गांखाय गुरै ओंखाय तामनि बागै प्रतिनिधि स्नामका अरनि बर'ल तामनि बागै प्रतिनिधि स्नामका कायसा परिबारनि समस्यानि समाधान खालायनाय आंखाय तामनि बागै प्रतिनिधि स्नाम लायखा ताबुक स्टलबो तागि रिखा किसु बर'ना चुकिया बर'ना आरो डेली लेबार हिसाबै सिटगैबो रिखा साबल लाभ मानखा कायसा ताकाजला विधानसभा एरिया बा कायसा नि सेंट्रल नि केंद्र सरकारनि नवोदय विद्यालय थंतमनि को क्या बै बहु आंदोलन खालाय निजिनि एलाकायाव लाना बागै मा क्या आबनि बागै नरनि थानिवा आं कबकनाय सिनि कारेक्सन नंनानि जरा सकबायथा जों सिनि तमाहिन सঠিক दिशावत जों सामोन तांनानि बागै सिनि जरा सकबायथा सुरु जों सिरिं माबाय गुंडागिरि खालाय माबाय एलाका कोनो दिने डेभलप होया परिष्कार ककनानि दिने साइक्लाम आबनि बागै जरा सामोन तांदि सामोन खायदि दिनै हल कुप्लुं बरक लामा लामा कासोइना रेखा टाकार जलावा फुले लेखिया तक लेखिया सारा बिब्राबा कोनो जायगायाव माहाय इतिहास करे किल्लाव थांदि सुस्थ प्रोग्राम अपियो थांदि सुस्थ प्रोग्राम गन्डासराव थांदि सुस्थ प्रोग्राम मियाफ्रा मान्दाया सुस्थ प्रोग्राम मियाफ्रा सिमलावा सुस्थ प्रोग्राम बिश्रामगंजवा सुस्थ प्रोग्राम गोलाघाटीवा सुस्थ प्रोग्राम अ जब्बै टाका जलाखाय तामने माहाय अवस्था ना और गुंडागिरी खाने जगह दंग अब है गुंडागिरी बेसि दिन टिकिया जतै गुंडागिरी खायनाय आसे केस बांनाय जतै गुंडागिरी खायनाय आसे पानिशमेंट बांनाय जतै गुंडागिरी खायनाय अरनि मकला तेबो हाया गायनाय आबनि बागै जब्बै टाका जला विधानसभा एरियानि दिनै जत शिक्षित महल दंनाय र बुद्धिजीवी ज्ञानी बरक दंनाय र नरक जतन आगोबै फाइदिनि जों वेलकाम माजारांनाय बैसकां आगोबै फाइदि ताबु राजनीतिनि जराया ताबु डेभलपमेन्टनि जरा कारण अजराना लासिनि दंगिया आवले बागै नरथानो जतन थेनो क कसरिना अनि ककना आंगरनो मुथाका जतन मिलेबै सामन खायदेदि